আসসালামু আলাইকুম। শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেক অনেক সুস্বাগতম জানাচ্ছি শাহরুখ চ্যানেলে। আমি আহমেদ শাহরুখ। আপনাদের সবার জলি এলএলবি মুভিটার কথা ডেফিনেটলি মনে আছে। মানে আশরাত ওয়ারসি যখন জলি এলএলবি মুভিটা করেছিল, মানে এত স্টানিং একটা মুভি ছিল, এত দুর্দান্ত স্টোরি প্লট ছিল, এত সুন্দর অভিনয় ছিল অমৃতা রাও, আরশাদ ওয়ারসি, সেটা বলারই বাইরে। এরপরে আসলো জলি এলএলবি 2, অক্ষয়, হুমা কুরাইশি, আর যে জাজ, ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি। সো দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি। সো তারই ধারাবাহিকতায় জলি এলএলবি 3 আসছে, যেখানে দুইজনই আছে, আরশাদ এবং অক্ষয়, দুইজনই। সো সেই ট্রেলারটার উপর রিয়াকশন দিব। রিয়াকশন দিতে একটু দেরি হয়ে গেল, নো ওয়ারিজ, রিয়াকশনটা দিব। আপনারা সবাই প্লিজ দ্রুত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। লেটস গো। मेरे दादा को परदादा से ওকে, শুরু और হলো। मुझे पिता से जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। আচ্ছা, मारी जमीन मारी मर्जी। এটা মনে হয় জমিন অধিকার এই সংক্রান্ত কোনো কিছু হতে পারে। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी अक्षय मुश्किल के में चला दिने जाता दिने है। देखले जाओ, मने হয় कुछ সে रात আরো को young मैं হচ্ছে। रोटी बनाता हूँ। मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा আরে এই তো আসল হিরো। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा देता है। ठीक है, हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना সে करें ফার্স্ট पेमेंट पूरी পার্টটা लेते যা हैं। दो- করছিল দুর্দান্ত। अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, एक भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ, मैं क्यों बता? मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है, 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। জলি নাম্বার 2। एक बार खैतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। मुझे उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे 2 साल। तो थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? ये रे भाई। हाँ, मिश्रा जी, कानपुर হাই वाले। হাই। रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ से कोई जम्बे- जाए, जम्बे उसकी गला। आवाज सुनाई नहीं देती। रेत पे थक जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए? অমৃতা রাও আছে। বাহ। 50,000 पर डे। केस नंबर 1722 50,000 প্রতিদিনের জন্য ফিস। বাহ বাহ। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा और जॉली। হাই। सर इस आदमी की पिटीशन में ना कोई दम नहीं, ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। জম্বে জম্বে। ये जाहिल कब तक जैसे- चुनाव लगा के पानी बेचना है? और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। The court is adjourned. इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है चला? ये सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। সত্য মিথ্যার প্রভেদ হবে এবার। बोलो क्या बात সেই है? सर, जोश। थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया सर। क्या खाया था कल रात को? राजमा खाया था क्या? नहीं सर, छोले। आज तो इफेक्ट तो एक ही है ना। हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी टकारी ज्यादा आती है सर। আল্লাহ। ভাই আমি বলতেছি, যেরকম দেখানো হয়েছে ট্রেলারে, এরকম এন্টারটেইনিং ওয়েতে যে স্ট্রং মেসেজটা দেওয়ার চেষ্টা করে প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা পার্টে সুভাষ কাপুর, এটা যদি উনি ডেলিভার করতে পারেন ওভাবে, এইটা একটা মাস্টারপিস হবে, এটা একটা ব্লকবাস্টার হবে। আর একটা আগের দুইটার মতন আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে ট্রেলারটা দেখে যেটা মনে হলো যে এটা হচ্ছে মানে গরিব আর ধনীর মধ্যের একটা লড়াই, জমি নিয়ে, নিজের অধিকার নিয়ে। ওই যে রাম সোলাঙ্কি কি যেন নাম বললো, আর হচ্ছে ইম্পেরিয়াল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ,
এই ধরনের কোনো একটা কিছু দেখানো হবে এবং সামাজিক বাস্তবতা এন্টারটেইনিং একটা ওয়েতে তুলে একটা স্ট্রং মেসেজ মানুষকে দেবার চেষ্টা করা হবে, যেটা প্রতিবারই করা হয়। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটা। সো অল দ্য বেস্ট টু জলি LLB3 টিম। সবার অভিনয় খুবই ভালো হয়েছে, স্পেশালি অক্ষয় এবং আরশাদ ভার্সি ক্ল্যাশ দেখার জন্য আই এম জাস্ট ওয়েটিং। 19শে সেপ্টেম্বর আর এই শুক্রবারই রিলিজ পাচ্ছে। সো দেখা যাক কেমন হয়। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব তো করে দিন। বিকজ ওই যে আমি বললাম যে আমি টিকটক করি না, আমি উল্টাপাল্টা ফালতু টাইপের বস্তি মার্কা ভিডিও আমি আপলোড করি না। চেষ্টা কখনোই ওটা আমার মানে মনের মধ্যেই আসে না কখনো যে খ্যাতির জন্য, সাবস্ক্রাইবার্স এর জন্য আমি ওগুলা করব। আমি আমার মতোই কাজ করে যাব। আপনারা জাস্ট একটু আমাকে সাপোর্ট করে সাবস্ক্রাইবটা করে আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, দোয়া করবেন।